हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। जी जानती हूँ कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बुखार और सर दर्द से इतने शदीद चक्कर आ रहे थे कि मुझसे बिल्कुल एडिटिंग की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, वॉइस ओवर की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो उसके लिए माजरत। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी से कर दें, किस बात की देर है। और बेल आइकन को लाजमी हिट करना है, आप लोगों ने बेल आइकन को हिट करना भूलना नहीं है क्योंकि इससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाया करेगी और आप मेरे पहले व्यूवर बन जाया करेंगे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करेगी। आज की स्टोरी हमें दोबारा से स्पूकी पात ने भेजी है, बल्कि उनकी खाला ने भेजी है, जिनका नाम है मिसेस इकबाल, और हम उनकी स्टोरीज़ के बहुत बड़े शौकीन हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो लाजमी आप लोगों ने चेकआउट करना है। बाकी जल्दी जल्दी से स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइट्स ऑफ करें, पॉपकॉर्न्स लें, ब्लैंकेट्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस इकबाल सरगोदा से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और सबसे पहले तो मरी में जो लोग सैर सपाटे के लिए गए लेकिन उनके साथ वहाँ जो हादसा पेश आया, उनके लिए दिल की गहराइयों से बहुत अफसोस। लेकिन यह है कि हमारी आवाम को भी कुछ थोड़ा ख़्याल करना चाहिए कि जब पता है उनको, आजकल तो पेशन गोइयाँ हो जाती हैं, महकमा मौसमियात वाले बता देते हैं, तो बर्फ़ को इतना बड़ा इशू नहीं रह गया हुआ बर्फ़ देखना। तो ये है कि अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए ऐसे मौक़ों पर और मौसम के हिसाब से चलना चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ गए हैं, वहाँ फंस गए हैं और कुछ लोग हादसे का शिकार यानी कि मौत तक पहुँच गए बेचारे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी अगली मंजिल आसान करे। तो आज जो मैं वाक़या लेकर आई हूँ वो हमारे करीबी जानने वाले हैं, उनका है कि वो लोग ना DH रहते थे, तो वहाँ से वो लोग अपने रिश्तेदार थे, कमर्शियल मार्केट के पास रहते, तो उनके पास मिलने के लिए गए ना अपने बच्चों के साथ। तो रास्ते में रश भी था और ट्रैफिक का आपको पता है आजकल क्या हालात हैं, तो वहाँ से पहुँचने में भी उनको टाइम लग गया। और सारे सर्दियों के दिन हैं और उस वक़्त भी सर्दियों के ही दिन थे। तो वहाँ पर जब गए हैं तो खाना वाना खाया। आपको पता है जब मिलते हैं आपस में अज़ीज़ रिश्तेदार दोस्त अहबाब, तो बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता। तो काफ़ी रात हो गई खाना वाना खाने में, बातचीत करने में और सारी गपशप में ना। तो बच्चे भी थोड़ा सो गए इस दौरान में, कुछ बच्चे सो भी गए। लेकिन फिर ये हुआ कि वो जो इनके घर में मेहमान आए थे ना, उनमें से जो साहब थे उनके पेट में थोड़ा उनको महसूस हुआ कि शायद भारापन हो रहा है। तो उनकी मिसेज़ ने कहा कि चलें, आप वैसे भी वॉक की आती हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी वॉक करते हैं, चलो आओ चलते हैं। उन्होंने टाइम की तरफ तवज्जो ही नहीं दी और वो ना चले गए, वो जो करीबी पार्क था उसकी तरफ चले गए सैर करने। उनका इरादा तो नहीं था पार्क के अंदर जाने का, लेकिन पार्क का एक दरवाज़ा जब खुला हुआ था तो वो लोग तो सारे वहाँ सैर कर रहे थे। लेकिन यह है कि उनके जो बच्ची थी ना उनकी, वो पार्क के अंदर चली गई। बेटा भी उनका गया अंदर, लेकिन जब इन्होंने बुलाया तो बेटा तो आ गया। इन्होंने हालांकि मना किया कि बेटा नहीं है, रात का टाइम है तो आप नहीं जाओ पार्क में ना। चलें, बेटा तो इनका वापस आ गया। लेकिन जो बेटी थी ना उसने कहा मैं तो झूले लूँगी, मैं बस 2 झूले लेकर आती हूँ। वहाँ पर स्विंग्स थी, वो जो झूले पींग होती है ना जिसको कहते हैं, तो वो वहाँ पर झूले के लिए चली गई। तो इन्होंने नोटिस किया कि एक झूला जो है ना वो खुद ब खुद ही चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। तो इन्होंने कहा कि शायद हवा से चल रहा है, लेकिन वो साथी ने कहा कि नहीं भाई, अगर हवा से चल रहा होता तो दूसरे झूले के ऊपर क्यों असर नहीं हो रहा ना। तो बेटी थोड़ी देर तो उस झूले को देखती रही चलता चलता, तो फिर उसने उसको रोक दिया झूले को ना, ऐसे जैसे स्विंग को पकड़ के रोक लेते हैं ना बच्चे। तो फिर वो क्या हुआ कि वो फिर पीछे हुई है तो वो फिर चलने लग गया। उसने फिर उसको रोक दिया, वो फिर झूला चलने लग गया। तो उसने उसको फिर जब रोका ना तो फिर वो बच्ची डर गई, सहम गई एकदम से ना, और भागी अपनी मम्मा की तरफ। मम्मा मुझे वो ना बच्चा नज़र आ रहा है, वो बड़ा खौफनाक सा बच्चा मुझे देख रहा है। वो देखिए मम्मा वो मुझे देख रहा है, वो बच्चा मुझे देख रहा है। अब ये लोग, इन्होंने कहा कि बस ठीक है कोई नहीं, बच्ची है तो शायद वैसे ही डर गई है क्या। इन्होंने इग्नोर किया इस बात को, तो ले के बच्चों को घर चले गए कि भाई ठीक है चलें घर चलते हैं, बस काफ़ी है इतना टाइम का। इनको एहसास हुआ कि टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो फिर ये लोग गए वापस अपने घर चले गए। लेकिन वो जो बच्ची थी वो, उसको तो बुखार हो गया और उसकी तो बहुत तबीयत हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। तो वो तो चीखें मारने लग गई कि मम्मा ये बच्चा इधर भी आ गया, घर में आ गया, ये बच्चा घर में आ गया।
وہ ماں تھوڑی پریشان ہوئی کہ بھئی کیا ہو گیا. اس نے پھر اس کو تسلی وغیرہ دی کہ بیٹا کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ خیر کرے گا, کیا ہو گیا, آپ کیوں ڈر رہی ہو, میں ہوں نا آپ کے ساتھ. خیر پھر رات انہوں نے جیسے کیسے وہاں گزاری اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے چلے گئے گھر. صبح کے ٹائم واپس چلے گئے اپنے گھر, ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوئے اور پھر اپنے گھر چلے گئے. لیکن بچے کی حالت جو تھی نا وہ خراب ہی ہوتی جا رہی تھی. اب یہ لوگ گئے, انہوں نے کافی پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے اور اس کے بعد پھر بھی بچی ٹھیک نہ ہوئی تو پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے کر گئے. تو انہوں نے بھی میڈیسن وغیرہ, آپ کو پتہ ہے آج کل ڈاکٹرس کی کیا عادت ہے کہ وہ نیند کی اور نودگی کی دوائیاں وغیرہ دے کے سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے علاج ہو گیا. تو خیر اس بچی کی حالت جو ہے نا خراب ہی ہوتی گئی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ نا. بہت ڈرتی تھی بچی, اکیلی نہیں بیٹھتی تھی, اکیلی رہتی نہیں تھی. تو اس کو وہ بچہ بھی بس یہی کہتی ہوتی تھی مجھے وہ بچہ نظر آ رہا ہے, لڑکا مجھے گھور رہا ہے نا. تو وہ اس کے گھر میں بھی اس کو نظر آنے لگ گیا تھا. تو بلکہ ایک آدھ بار تو ایسا ہوا کہ ان کی جو مما تھی ان کو بھی نظر آیا وہ بچہ نا. پہلے تو وہ اس بچی کی حالت کو سمجھتی نہیں تھی, وہ کہتی تھی پتہ نہیں اس کو کیا ہے, لیکن کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا کیا. لیکن پھر جب ان کو نظر آیا وہ بچہ تو پھر وہ بھی تھوڑی ہو گئیں اس طرح, ڈر گئیں تھوڑا. انہوں نے کوشش کی کہ چلیں جیسے ہوتا ہے کہ پہلے تو بندہ میڈیکل وغیرہ کی طرف بھاگتا ہے, وہاں سے میڈیسنز وغیرہ لیتا ہے, لیکن جب آرام آتا سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے نہیں آرام آیا تو پھر بندہ جو ہے وہ بھاگتا ہے کہ چلو کوئی دم کروا لیں, کوئی تعویذ کروا لیں, کچھ اس طرح سے کر لیں. لیکن پھر ایک رات کیا ہوا کہ ان کی بچی اسی طرح سے نا خوف زدہ ہو کے نا گھر سے بھاگ نکلی نا, ڈر کے مارے نا ایسے گھر سے ہی باہر بھاگ نکلی. اور اچانک ہی کیا ہوا, دوسری طرف سے آتی ہوئی کار جو تھی روڈ پر آ گئی نا بچی بھاگتے بھاگتے, تو اچانک ہی دوسری طرف سے آتی گاڑی جو ہے نا اس کو کچل کر چلی گئی اور وہ اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی. اب ہونا کرنا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا جو کچھ ہوا. لیکن اس بچی کی جو والدہ تھی وہ ابھی تک جو ہیں ان رشتہ داروں کو کوستی ہیں کہ کاش وہ ہم نے نہ روکتے اور ہم وہاں نہ رہتے. اور کئی دفعہ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا بھی اس بات پر ہو جاتا ہے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے, اور اس میں نہ وہاں رہنے کا کوئی قصور ہے نہ. لیکن عورتوں کی عادت ہوتی ہے یا جیسے بھی ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے ماں ہے تو ماں کے دل کو تسلی نہیں آتی, تو وہ بس پچھتاوے کا ہی شکار ہے. تو یہی بات ہے کہ حالانکہ بزرگ جو ہیں وہ شروع سے بچپن سے ہم لوگوں کو یہی مطلب سنتے آتے ہیں کہ پارکوں وغیرہ میں اور درختوں کے نیچے رات کے ٹائم میں نہیں جانا چاہیے. تو بس یہ غلطیاں ہوتی ہیں, اور جب اللہ نہ کرے قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ہونے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. احتیاط وغیرہ بھی سب ایک طرف رہ جاتی ہے. تو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے اور بڑوں کی بات مان لینی چاہیے. افسوس ہی پیچھے رہ جاتا ہے. اب افسوس کی بات ہے کہ جب بیٹا بات مان کر باہر آ گیا تھا تو بیٹی بھی آ جاتی, تو شاید ایسا نہ ہوتا, شاید ایسا نہ ہوتا. لیکن یہ سب شیطانی وسوسے ہیں, ہونے کو کوئی نہیں ڈال سکتا. تو بس آج کا واقعہ یہی تھا. تو اس ماں کے لیے آپ سب سے التماس ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماں کے دل کو سکون دے اور اس کو اپنا صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے. اور یہ کہ ان کے اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ابھی تک خراب ہیں اس بات کو لے کر کہ انہوں نے ہمیں کیوں روکا اور ہم ہمارا ان کے گھر میں جانا ہی منحوس ثابت ہوا. تو اللہ کرے کہ آپس میں رشتہ داروں کی بھی جو ہے صلح صفائی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے, آمین. اوکے جی, آج کا واقعہ یہی تھا. اللہ حافظ. کافی سیڈ تھا آج کا واقعہ, کیونکہ بھائی اولاد کا دکھ ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا اور ہر کوئی سہ بھی نہیں سکتا. تو اولاد کے دکھ سے اور ماں باپ کے دکھ سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بچائے اور کبھی کسی کے سامنے یہ چیز نہ لائے. اسپیشلی اولاد کا دکھ تو ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے. بچے پھر بھی ماں باپ کا دکھ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اولاد کا دکھ ماں باپ برداشت نہیں کر پاتے. اور دوسری بات اس میں ان رشتہ داروں کا نہیں ہے, اس میں ان کی عقل پتہ نہیں کدھر گئی تھی گھاس چڑھنے کہ بھئی رات کے ٹائم تو ہم لوگ اپنی چھتوں پہ, اپنے گھر کی چھتوں پہ نہیں جاتے مغرب کے بعد. ہمارے بزرگ ہمیں منع کرتے ہیں کہ بیٹا خوشبو مت لگاؤ, بیٹا مغرب کے بعد نہاؤ نہیں, مغرب کے بعد بال کھول کے چھت پہ نہیں جاؤ. تو وہ پارک چلے گئے, اور چلو آپ کی بیٹا باہر آ گیا, آپ بیٹی کو ڈانٹ کے باہر نہیں لا سکتے تھے؟ مطلب اتنی کہ, اور آپ کے بچی بار بار ایک جھولے کو روک رہی ہے, کیوں روک رہی ہے بھائی؟ آپ اس کو منع کرو. آپ کو اتنی سینس نہیں ہے کہ اس طرح کی سنسان جگہوں پہ چیزیں ہوتی ہیں, اثرات ہوتے ہیں, اور اگر کہیں پہ کوئی چیز ہل رہی ہے تو آپ اس کو ان بادرڈ چھوڑ دو. کیوں آپ نے پنگا لینا ہے؟ اس میں جو بھی قصور تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, اس کے یا تو ماں باپ کا تھا یا اس بچی کا قصور تھا کہ اس نے بار بار اس جھولے کو روکا, جبکہ اس کو بہت دفعہ وارننگز دی گئی کہ مت روکو بھائی, جو بھی چیز وہاں پہ کھیل رہی ہے وہ اس کے کھیلنے کا وقت ہے. ہمارے جو اگر وہ سونے کا وقت ہے تو وہ ان چیزوں کے کھیلنے کا وقت ہے.
उन चीज़ों की भी बाहर आउटिंग का वक्त है। फिर बाद में जब ये चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती है तो हम हाली दिवाली डाल देते हैं कि भाई उस रिश्तेदार, हम ना दूसरों को ब्लेम गेम हम पाकिस्तानी करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने किसी को ब्लेम गेम नहीं किया तो उन्होंने उन रिश्तेदारों को कर दिया। अब उनके घर में क्या माहौल बन चुका होगा इनकी वजह से ये भी नहीं पता, वो कितना गिल्ट में होंगे कि भाई हमारी वजह से उनकी बच्ची चली गई। तो ये बहुत गलत है, गलत चीज़ है कि वो लोग उन लोगों को ब्लेम करें। भाई आपको इतनी अकल नहीं थी, आपको इतनी सेंस नहीं थी कि आप अपने बच्चों को लेके बाहर जा रहे हो। पहली बात तो बच्चों को लेके जाना बनता ही नहीं था। दूसरी बात, आप लेके गए हो तो आपके बच्चों के ऊपर इतना जोर नहीं है कि आप उनको मना कर सको कि आपने रात के टाइम झूले नहीं लेने हैं, आपने रात के टाइम पार्क में नहीं जाना है। और अगर कोई आप इस तरह की चीज़ नोटिस कर रहे हो, पैरानॉर्मल हरकतें, तो आपने उनको तंग नहीं करना है। जिस तरह हम इंसान तंग आ जाते हैं ना, उस तरह जिन्नात भी तंग आ जाते हैं। बाकी अपने बच्चों की बहुत 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 एहतियात करें प्लीज़। खुदारा रात के वक्त उनको छतों पे या लॉन्स में या इस तरह के सुनसान और फजूल तरह की जगहों पे मत लेके जाया करें। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं ना, और आप लोगों ने उनका ख्याल करना है। बाकी ये थी आज की स्टोरी, और मुझे लिटरली उसके घर वालों पे बहुत गुस्सा है कि भाई उनकी वजह से उनकी अपनी बच्ची की जान गई है। तो ये थी आज की स्टोरी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। और भाई आप लोग के व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या हो गया भाई? 100 से ऊपर तो जा ही नहीं रहे लास्ट 2 वीडियोज़ पे व्यूज़। तो मुझे व्यूज़ चाहिए, तो जल्दी जल्दी से अच्छे से व्यूज़ लेके आएँ। कमेंट लाजमी किया करें क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। बाकी मुझे अपनी दुआ में बहुत 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 याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। और आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।